Filipino communities around Europe, around the world. Maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Katong joke ni Ngayong adlaw, ako di ay Duterte, anak ni President Rodrigo Duterte. Salamat po sa tanang nagasuporta sa iya o sa akong pamilya. Daghang salamat sa kita mo. Thank you. Punta. Hindi kita balik siya. Panahon na si Ma'am Bibi na natin daw. Hindi na. Balik. Tama po. Siniguro ba? Kita sa photo sa photo ano. Sabat ko ba? sa balay. Pero ako yung abot lima. Ano sila kayo yung bus number? Atin lang. Yung mga pagkabas kami. Ikon Paris. Nagpasa niya sa card. Ay, napa dito ng card. Madami. Naas ba eh? Walang diyan. Pwede ano yung picture ko. Bawi na rin ito po sa PTA. Ito na po doon. Sa unang pinag-ulan. Masing katulong po na Salamat sa Ginoo. salamat sa Tagapagagian ko bawi ng mayor kay Kwan kayo natong and then they will be making peace rally the whole day for Friday. salamat na. Sir, kagitlawa pa kay ko. Naman ma, okay na po. Maglali din kami sa 28 sa Switzerland. Ah, that's good. That's good. Praise the Duterte. Salamat. Make the whole Galing po kami ng Malta. Ay tatagahin mo o Davao magagalit na naman. Lumayo tayo doon na kasi magagalit naman. Magsunod lang tayo sa ating sakuan. Alisa, puli-puli. Wala pa ano lang gusto lang kung kung siya manahit sa sulod. Nakita ko magawa si tatay mo. Hindi kita punta. Hindi kita punta. Mas gusto sa tao. Iba po ganito rin naman. Sikti. Ito, gawas na rin lang. Balik na. Panahon na si Ma'am Bibi na dito. Pwede na. Wala, tama po. Siniguro ba? Sabat ko ba? Aircon sa balay. Ano man. Ako yung abot lima. Ano sila kayo yung bus number? Atin lang. Happy fun things. Church, your family in Dumaguete, you know? Pwede din
Filipino communities around Europe, around the world. Maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Katong joke ni President, it's really a joy that he is really good president. President, it's really a joy that he is really good president. Days, yung ano, we need to follow, we need to go to the Yung no jaywalking. Yeah, no jaywalking. I-post ninyo sa social media. Yeah, we do. Yes. It's good we have social media. disiplina lang ang kasagan again sa kanya, dili ko Kami naka-witness yun me since na nag-college ko. 1985. First nga kuan ni Mayor Duterte. First time niya. Eskwela kog San Pedro College. Believe ni tanan sa kuan. Sa pagkamaayo sa iyahang kuan kasing-kasing. Tinuod yun. Gusto lang niya discipline. Hi Lord. We're happy na God's willing good. Yeah, we are here. Support you until next Friday. We will still imagine we travel different places, different country, just to come here to support the former president. You're very good, ano? You're very humble family. You can tell. You can tell. You know, look at you and your mom. Discipline lang yun ang kailangan sa Pilipinas, disiplina, maura yun na. Ang di man yun mag-follow, discipline yun. Lisod ka na espelingon disiplina. Oy. So, man, capital letter na to para sa yon. Disiplina tanan, in order yun tanan. Kawan daw tao pero man di mawan yan. Grabe yun. Romania, Czech Republic, Italy. Walo talang yun. Wala pa may kabasa. Baka gusto lang. It's either mag-taxi kayo or merong bus dyan. May bus. Tapos dadaan yan. Yung mismo sa car. Ito yung sa ganun. Ito po mo si Tatay Mama. So, ano na tao? Kita na po siya. So, dito kayo. Dito tayo. Pero sa doon. So, yung hotel nyo. Meron. May, kung saan ka nakatira, may bus yan. Tapos dadaan yan siya mismo. Ma'am. Dam. Ali pa doon sa diri. Pwede. Yes, pwede. Please. Video. Video daw. Give space mo. Okay, kami naman ba? Bring hope. Dambe. Gang. Imagine natin. Ma'am. Thank you, Gav. Next time. Oh. Ako kasi thank you. Sige, Davao. From Davao. 1, 2, and Cebu. Sir, sama ka na para makita buka mo. Okay, 1, 2, 3, smile. Thank you so very much. Thank you. Asa na pwede mo sa sentrum. Asa ka na mahulugan? Si Juan ang kuha. Naawin ka parintahan. Ma'am Titi, ano may mensahe ninyo sa mga Pilipino diri sa Europe bitaw nga kada adlaw sila nagbisita diri moral support kay PRRD. To all the Filipino communities around Europe, around the world, maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Katong joke ni PRD nga dili daw ka mo anhi diri hangtod nga dili ka may mga abogado. Ay, sus, overacting lang na siya. Nabalo man siya na magbisita gyud ko. Di man pud ko musugot nga di ko makabisita. Okay. Iti may regalo ka para sa ama? Nakay-wish kay PRD para sa birthday niya. Good health and unta kaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod, di na maginahigulon. Kato lang gyud. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Hangtod ka na sa mo diri, ma'am.
Sa Netherlands? Wala pa, okay. Salamat ha. Salamat ma'am. Nalang ni tanan diri mo suporta sa inyo. Gamhanan ato ang kuan. Kita may naay Ginoo sila. Tama. Yes, ano po yung sabi sa inyo doon nang nag-ask kayo ng permission? Everywhere, so overwhelming. May binigay na po bang time kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? It's good na at least they brought this out. And then it's not only for the Filipino communities or Filipinos, it's the whole world. Imagine And the exposure, you know of everything. the reality. Under Ito si mga kakilala. president. Kailan mo din. Sige naman. Normal. Political injustice. Klaro na kaayo. Injustice where Biden kay gano may nabudol mi ma'am. pero hindi mo naman maano ito kung we don't love our president, former president. We won't be coming here. We came from all over the world. Yes. We don't live here. Wala may binayaran. Yeah. At our expense, our effort and money because of our love for our we have time owing from our work just to be here. So it shows how much we love our former president. It's really a joy that he is really good. yes, Yeah. he is. With the support of all Filipinos, I think. Yeah. Dili lang may musultian na ma'am ha. Yeah, Kami, yeah, from that's our true. heart, Murag- and we can see